Mga higala, mga kaigsunan, welcome sa atong pagtuon sa Balaang Kasulatan. Live kita karon sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Palihog ko og paminaw aning video kay ang Juan 8:47 nga ang mga anak sa Dios mamati sa pulong sa Dios apan ang katarungan nganong dili mamati ang uban tungod kay dili sila mga anak sa Dios. Ato tabagon ang pangutana ni Brad Goni Tagpuno. Matod pa siyang pangutana, pila man di ay kabuok ang Dios, Brad? Okay, atong hisgutan na mga kaigsunan. Nangutana siya og pila ang Dios kay mabasa man nato nga si Kristo Dios, mabasa po nato nga si Jehova Dios ug pila man dai ang Dios. Nawalan taon nato higala kung mabasa man nato nga si Kristo Dios. Sumala sa Tito 2:13 kita nagapaabot sa bulahan nga paglaom sa pagpadayag ni Hesus nga atong dakong Dios ug manluluwas. Si Hesus dai mga higala, dakong Dios og manluluwas. Okay, ato pong mabasa ang gitawag og 1 Juan 5 versikulo 20. O kita sayod nga anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga maong matuod diha siyang anak nga si Hesus kini siya maong matuod nga Dios ug kinabuhing dayon. Higala mga igsuon si Hesus matuod nga Dios ug kinabuhing dayon. Roma 9:5 matod pa, nailaha ang mga patriarka sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mong Dios. Higala mga igsuon atong nabasa nga si Kristo Dios ug daghan kay bersikulo sa Balaang Kasulatan nga nagpamatuod nga si Kristo Dios. Ang pangutana, mabasa ba po nato nga si Kristo, si Jehova Dios? O atong basahon mga higala mga kaigsunan ang gitawag og Balaang Kasulatan. So nagpamatuod diri mga higala nga ang amahan nga mao si Jehova Dios sumala pa sa Exodo 3:14 ato lang taon na Exodo 3:14 matod pa diri mga higala sa Balaang Kasulatan. Okay, ato ipadayon og basa. Og mitubag ang Dios kang Moses, ako man ang maoko, umingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak ng Israel, ako man maong nagsugo nga anak kaninyo. 15, labot pa miingon ang Dios kang Moses, mao kini ang igaingon mo sa mga anak ng Israel, si Jehova ang Dios sa inyong ginikanan, ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob, nagsugo nga anak kaninyo, kini mao ang akong ngalan sa walay katapusan. Kini mao ang handumanan sa tanan nga mga kaliwatan. Buti pasabot mga higala, mingon ang Balaang Kasulatan sa Exodo 3:14 ngadto sa 15, sultihi ang mga anak ni Israel nga ako maong Dios ug ako mao si Jehova. Sa atong nabasa ron nga si Jehova Dios, ato pong nabasa nga si Kristo Dios. Ya kun imong lantawon mga higalas panahon nga si Safira o si Ananias nagbaligya og yuta o niya kun imong lantawon mga kaigsunan ang istorya kay gilimbungan man ni Ananias ug Safira si Pedro. So nangutana si Pedro ni Ananias, ngano bang imo mang gikuhaan ang halin sa yuta, di ba? Sa wala pa kini ibaligya, ikaw nagsaad man nga ang halin imong ihatag sa templo. Tanawa imong gibakakan ang Dios ug dili ang tao. Kung imong ipadayon mga higala, unang punto gibakakan ni Ananias ang Dios ug dili ang tao. O niya pag-abot na pud ni Safira, asawa ni Ananias, miingon si Pedro, ngano bang inyong gibakakan, nagkauyon man mong Ananias sa pagpamakak o pagbakak sa Espiritu Santo, dili ang tao inyong gibakakan kundi ang Espiritu Santo. O niya, kabalo ba ka nga nangabot ang mabatan-on nga gikan naglubong ni Pedro? Kung imo lang taon mga higala, unang gilitok ni Pedro nga gibakakan ni Ananias ang Dios ug dili ang tao. Ikaduha, pag-abot ni Safira, gibakakan ni Ananias ang Espiritu Santo. Buti pasabot ang Espiritu Santo, klaro nga nagpamatuod nga Dios usab. Nan ang pangutana, mabasa man nato nga ang Espiritu Santo Dios, mabasa nato nga ang Amahan Dios Jehova, mabasa usab nato nga ang anak Dios. Pila man day ang Dios mo nang nangutanas Brad Guni nako Tagpuno, pila man day ang Dios kabuok, Brad? Okay, atong lantawon ang haunang Timoteo 1:17 o pila kabuok ang Dios. I hope nga imong lantawon kini nga video o aron ikaw mismo maka sabot sa imong pangutana. I don't know kung imo ba kung gisukod or kinasingkasing nimo nga nalibog ka. Okay, atong lantawon mga higala mga kaigsunan. Haunang Timoteo onia versikulo 17. Karon ang hari sa kapanahonan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong Dios alang kaniya
alang kaniya ang kaduganan ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amin. Kung imulang taon mga higala, ang Dios di ay hari sa kapanahonan, dili makita og dili mamatay. Ang pangutana, si Kristo kay nakita man og namatay, sa ato pa dili siya Dios. Higala igsuon Juan 8:40, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon sa iyang kagalingon nga siya tao. So ang namatay dito sa krus, ang pagkatao ni Jesus kay 100% tao siya, 100% Dios. Mabasa nato nga si Kristo tao, mabasa po nato nga si Kristo Dios. Juan 5:20 ang balikon si Kristo Dios, Tito 2:13 si Kristo dakong Dios ug manluluwas, Romano 9:5 si Kristo na tao ang Dios. Unya mabasa po nato nga si Kristo tao kay 100% siya nga tao, 100% pud nga Dios kay nagpakatao siya ni Birhen Maria. Mga higala, mga igsonan, sumala pa sa Lucas, Matthew 1, versikulo 21. Now, kung imi ipadayon, apan dili lang tamhunong sa pag-study ng Kristo tao, kay si Ginisos, Dios. Kung imo lang taon, mga higala, ang balaang kasulatan diri sa Pilipos 4, o na versikulo 5 ug 6, matod pa diri mga kaigsunan, sa Pilipos 2, 4 o niya, taman og size nga ang matag usa kaninyo magatagad dili lamang sa iyang kagulingong kahimtang kundi sa mga kahimtang usab sa uban. Bato ni kaninyo kining hula-hula nga mabatonan diha kang Kristo. Size bisan tuod siya nagalungtad diha sa kinaya sa Dios, siya wala mag-isip siyang panagsama sa Dios ingon sa usa ka butang nga pag-ilugan. Si tinuno ag hiwaasa niya ang iyang kagalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaya sa mga ulipon, diha sa iyang paghisamag tao. Buti pasabot higala, dili gyud tao si Kristo, kun dili nagpakatao, dili gyud sa tao apan ang nakasala. Humanity, tawhanon mo nang iyang giawat ang hulagway, iyang giawat ang panagway sa tao aron maluwas niya ang kalibutan, mga higala, mga kaigsunan. So, klaro kay mga kaigsunan nga si Ginisus nagpakatao, misulob og lawas sa tao, bisan tuod siya nagalungtad sa kinaya sa Dios. Sa maing balita sa Bible Catholic, bisan tuod siya Dios apan iyang gihawasan ang iyang kagalingon ingon sa mga butang nga dili pagailugan. Buot pasabot panghigala, iyang gisulob ang pagka-humanity or ang pagkatawhanon. Pero atong nabasa ug atong naprobe nga si Kristo 100% Dios. Kung Dios pa siya nganong namatay man siya, manay pangutana sa uban. Kung basahon ang Juan 6 o niya versikulo 17, walay bisan kinsang nga makapatay kanako apan magpakamatay ako. Higala walay bisan kinsang makapatay ni Jesus apan may Jesus magpakamatay ako. Kung imo lang taon ang Juan 6:33, mingon ang mga Hudiyo, batuon kanamo kay ikaw nagpaka-Dios bisan di ka Dios. Klaro kay giangkon ni Jesus nga siya Dios. O gato daing banhos sa mga patay, miayos sa mga sakiton, di ba? Yang gipadayag ang iyang pagka-Dios. Kung imo lang taon Lucas 5:21, walay makapasaylog sala gawa sa Dios nganong nagpasaylo man si Jesus og sala. Unya kung imo lang taon ang Juan 17, basada Juan 17, nantawar rin mga igsoon, no? Juan 17, versikulo 5, may pag-ampon ni Jesus niya, amahan, pasidunggi ako, ni anang gikuptan ko, kaniadto, sa wala pa matukod ang kalibutan, uban na ako kanimo. Buti pasabot mga igsoon, ang kunimo lang taon, wala pa matukod ang kalibutan, si Kristo kauban na sa amahan, na giprove sa balaang kasulatan, wala pa matukod ang kalibutan, si Kristo to na samahan. So klaro kayo nga dili di ay tao lamang si Kristo kundi Dios usab siya. Nga naman, wala pa natukod ang kalibutan, to ana si Kristo. So klaro kayo mga kaigsunan og tin-aw nga atong na-probe nga ang Dios, si Kristo Dios, o niya si Jehovah atong nabasa Dios, ang Espiritu Santo atong nabasa nga Dios. Ang pangutana, pila man di ay kabuk ang Dios? Kay sumala sa pangutana nako, pila man kabuk ang Dios? Abi nimo higala, ang Dios usara og bugtong. Sumala sa unang Timoteo 1:17 atong ibasa, ang Dios usara og bugtong, dili mahimong duha ang Dios, dili mahimong tulo, dili mahimong kaluha ang Dios, kundi bugtong ang Dios. Isaiah 43:10 matod pa, kamo ang akong mga saksi gikan sa Huda hangtod sa Maria, miingon si Jehovah, aron kamo makaila
nga ako ug wala na laing Dios gawas nako. Mayon na Dios kamo nga ako mga saksi gikan sa hangtod sa Maria aron kamo makaila ug kamo mutuo nga ako si Jehova ug wala na Dios gawas nako. Buti pasabot mga igsoon ang Dios bugtong. Wala na ilang Dios gawas kanako. Ang pangutana kay ato mang nabasa nga giklaim ni Hesus mga igsoon sa balaang kasulatan or atong nabasa nga si Hesus Dios ato mang nabasa nga si Jehova Dios, pila man da ikabuk ang Dios akong balikon usar ang Dios. Nan ang pangutana karon nganong nabasa man nga si Jehova Dios o si Kristo Dios o ang Espiritu Santo Dios, akong explain niyo mga kisunan ug unsay bote pasabot ana. Usa ra ka Dios pero tulo ka persona. What is persona or what is Trinity? So atong hisgutan, one God but Trinity. Oh, one God pero tulo ka persona. Person ba? Ang amahan, ang trabaho sa amahan, ang persona sa amahan, mga kaigsunan na si kasing-kasing, na si una-una, masakitan siya. O niya, ang trabaho sa amahan nagalantaw sa tibuok universo. O niya, nagapasaylo sa atong kalabasan. Ang trabaho po sa anak, nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus, unya nangatubang samahan. Ang trabaho po sa Espiritu Santo, nagpaila-ila sa sala sa kalibutan. Oh, di ba? Ang Espiritu Santo, masakitan. Unya, si Kristo, masakitan. Ang amahan, masakitan. That is persona. Oh, so tulo ka persona, pero usa ka Dios, Godhead. Ato na tunaan ron mga kisunan. Subuot, ipasabot ka na dahil pagka-Dios, Godhead, ina, ulo sa tulo ka persona. Nga pwede ang kuno ni Kristo ang pagka-Dios, pwede ang kuno ni Jehova ang pagka-Dios, pwede ang kuno sa Espiritu Santo ang pagka-Dios. Kay usara man ang Dios, dili mahimong tulo ang Dios, dili pud mahimong duha ang Dios, kundi usara ang Dios, pero tulo lang ka persona. Ang amahan dili mao nagpakatao, ang anak nagpakatao. Ang Espiritu Santo dili ang Espiritu Santo mga kigsunan. Kun imo lang taon do na pud si persona. Ato lang taon ang Bible commentary. Kung gitawag Word Bible o Bible gikan sa Amerika. Niya. Gitawag ni siya og kanang the Expositor's Study Version. Matod pa ni naay komentary mga igsoon or unsa man ni komentary or chat lang ni matod pa ni Hoy Tapulan. Yawa kinsa man imong gimension ana igsoon ang naminaw sa pulong sa Dios ug ang wala naminaw. 1:8:47 ang naminaw sa pulong sa Dios, mga anak sa Dios, apan ang wala naminaw sa pulong sa Dios, dili mga anak sa Dios. Klaro kayo ha? 1:8:47 ang maminaw sa pulong sa Dios, mga anak sa Dios. Apan ang dili maminaw sa pulong sa Dios, dili mga anak sa Dios. Kung unsay imong buot ipasabot ana, unsay imong gimin ana nga yawa, wala ko'y labot ana, basta kay ang 1:8:47 ang maminaw sa pulong sa Dios, mga anak sa Dios, apan ang dili maminaw sa pulong sa Dios, dili mga anak sa Dios. Mga igsoon atong lang taon na gitawag ni the Expositor's Study Bible o nadri ang gitawag Word Bible, dili nagpalibot ang gitawag og mga plug sa tibuok nga kalibutan. Atong lantawon unsay giingon diri sa Genesis 1 bersikulo 26. Klaro kay ang 26 mga higala, nagmention siya singular dili plural. Atong lantawon na unsay giingon diri sa Genesis 1 unya bersikulo 26. And God said, ang Dios miingon. So sa ato pa singular. And God said, let us make man in our image after our likeness. Ang balik kong basa ha. And God said, let us make man in our image after our likeness. So magbuhat kuno sila og tao. So pa kanang word nga us on our, it's mean plural. So ang balikon sa Bisaya, og ang Dios mingon magbuhat ta og tao sama sa atong dagway. Matod pas komentary, the creation of man was preceded by the divine consultation. As well, the pronouns as an hour proclaim the consultation held by the three persons of divine Trinity who were one, the creative work. Buti pasabot mga higala, mga igsunan, tulo ka persona apan usa ka Dios. Kanang Dios, titulo na nila nga pwede gamiton sa amahan, pwede gamiton sa anak, o pwede gamiton sa Espiritu Santo. Usara gyud ka Dios apan tulo ka persona. So klaro kaya na mga higala? Ang balik ko ng komentary ha. Matod ba? The creation of man was preceded by the divine consultation. As well, the pronouns as an hour proclaim
the consultation held by the three person of divine Trinity who were one the creative work. Usara sila sa pagbuhat. Kung mo lang taon sa Genesis 1:26, magbuhat ang tao, samas ng dagway. Pag abot nimo sa versikulo 27, so God created man on His own image. So gilalang niya ang tao sa iyang kagwalingong dagway. Ang 26, our and us, meaning plural, daghan sila. Pero pag abot sa 27, ang Dios nagbuhat og tao, sama si dagway sa ato pa singular. So klaro kay mga higala nga tulo ka persona pero usa ka Dios. So mo na ibot pasabot anak mga kaigsunan. So perting klaro ha. Kung imo ganing lantawon ang Genesis 11, sa diha nga miingon ang sa diha nga gilamog ang ilang pinulungan dito sa Torres Babel, migamit na pud ang tulo ka persona or migawas na pud ang persona. Atong lantawon ha. Matod pa komentarita dito. Okay mga higala, sa Genesis 11, migawas ang gitawag og tulo ka mga persona. Okay. Matod pa diri go, let us go down. There confound their language and they may not understand another speech. Buot pa sa mga naog kita atong kutawon ang ilang pinulungan aron dili magkasinabot ang usag-usa. Matod pas komentary, the pronouns as regards the Lord's proclaim that Trinity, there is one God. So klaro kayo. So three person but one God. So klaro kayo mga higala. Kaklaro kayo aning komentary. Mo nang dili kadwa-dwaan ang pulong sa Dios tungod kay klaro og tin-aw ang balaang kasulatan. So balikon ako, tulo ka persona apan usa ka Dios. Mo nang panahon gani during baptism, nagsugo gani si Kristo nga ang tulo ka pangalan, Amahan, Anak ug Espiritu, kinahanglan i-appeal during baptism sa tao. Atong basahon na Matthew 28 unya bersikulo kanang mga 19 atong lantawon mga higala. Okay. Matthew 28 unya bersikulo 19, pero ato lang basahon ang 18 ha. Sige, yung 18. Jesus came and spoke unto them. Og si Kinisos, mga kisunan, misulti ngadto kanila, saying, ugmiyon, all power is given unto me in heaven and earth, og ang tanang gahom, gihatag nako gahom sa langit ug sa yuta. Buti pasabot mga kisunan, this is not given to him as the Son of God, for God nothing can added to him. Buti pasabot mga higala, gihatag jud kadyo sa kang Kristo ang gahom. Og ato ipadayon sa bersikulo 19. Go ye therefore and teach all nations. Panglakaw kamo og tuloy ang tanang mga nasod, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Bautismo sila sa ngalan sa Mahal sa Anak ug Espiritu Santo. Bersikulo kuan nantawa Ako balik ko ng 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. So panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og bautismo sila sa pangalan sa Mahal sa Anak ug Espiritu. So klaro kay ang Trinity. So klaro kay ang tulo ka persona. Nantawa mga higala. Kung imong basahon ang Isaias 25 bersikulo 9, na imong mabasa diri nga mobalik ang Dios. Pero ang pangutana, kinsa man ang mobalik? Okay, atong lantaw na Isaias 25 unya mga bersikulo 9. Itong lantawon mga higala, mga kigsunan. Salamat sa imong pagpaminaw di ahoy tapulan. I don't know kung Adventist ka ba o di ba. Okay, Isaias 25 unya bersikulo 9. Itong lantawon ha. Matod pa mga higala, mga kigsunan. Matod pa sa mga bersikulo. Og pag-ingnon ni atong mga adlaw ani karon kini mong atong Ginoo. Og pag-ingnon ni atong mga adlaw ani karon kini mong atong Dios, og kita naghulat kaniya og siya magaluwas kanato. Kini mao si Jehova, og kita naghulat kaniya magakalipay diha og managmaya sa iyang kaluwasan. Ang pangutana mga higala, kinsay mo balik? Ang mobalik mga kaigsunan si Jehova. Sa Isaias 25 bersikulo 9, mobalik si Jehova. Kay mobalik man si Jehova, ang pangutana, si Jehova bagyod ang pangalan ang mobalik. Okay, Hebrehanon 9:28.
Matod pa diri sa Hebrehanon higala og kinsa gyud mobalik. Oh, kay matod pa mobalik si Huba. Pero ang pangutana, kinsa gyud ang moabot? Kay dito sa Isaias 25 bersikulo 9 mobalik si Huba. Hebrehanon 9 o niya mga bersikulo 28. Matod pa diri mga higala mga kigsunan. Mao man usab si Kristo tapos halad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao mutungha sa kaduha dili labot sa sala kun dili sa pagluwas sinuon kanila nga nagmatinguhaon nga nagpaabot kina higala mga igsuon sa Isaias 25 bersikulo 9 ang mobalik si Huba ang gipaabot sa katawhan si Huba apan sa Hebreano 9:28 ang mobalik si Kristo buot ipasabot mga higala si Kristo ug si Huba usara mabasa 1:30 ako ug ang akong amahan usara I and my father are one. Usara sila mga igsunan sa paglalang sa kalibutan, usara sila sa plano sa kaluwasan. Ngano? Paglalang sa kalibutan na abas Kristo, na 1:1 na si Kristo paglalang sa kalibutan. Unya sa Genesis 1:1 in the beginning God created the heaven and earth na ang amahan. Sa bersikulo 2 ang Espiritu Santo naglalang og kauban sa tulo ka persona. So tulo ka persona pero but one God o Godhead. So ang Dios mo ilang ulo. So usara na ka Dios pero tulo lang ka persona. Pero ang pangutana ron mga higala mga kaigsunan mao ni wala na sabtis sa uban sa kadaghanan sa mga tao kay nagtuo sila nga si Kristo dili Dios kundi tao lamang. Pero kung ilang taon mga kaigsunan miingon si Tomas ipakita namo ang amahan ug igo na namo. Mao na gisulti ni Tomas. Unsa gipamulong ni Ginisos matod pa diri sa gitawag og Juan 14 o ni bersikulo 7 8 og si Felipe mingon kaniya Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo si Jesus mitubag kaniya sa 9 kadugay ko nang pakiguban kaninyo wala pa ay kamo kita kanako or makaila kanako Felipe nga ang nakakita kanako nakakita sa amahan naun sa bang miingon man ikaw nga ipakita ang amahan buti pasabot higala nga ang nakakita sa Dios nakakita sa amahan ang nakakita ni Kristo nakakita sa amahan ug ang nakakita sa amahan nakakita ni Kristo pero kung si Kristo nagdala pa sa iyang titulos pagka Dios sa pag-anis kalibutan mga matay tang tanan kung dili gihawasan niya ang iyang pagkadiyos, misulob siya lawas sa tao. So klaro kay mga kaigsunan ang Trinity, klaro kay ang persona. Daghan kay bersikulo nga mabasa nga si Kristo Dios. Gani ang gitawag og pinadayag 3:20 ni Kristo nagtuktok ko sa iyong portahan sa mga portahan ang kasing-kasing kung bisan kinsa nga moabri kanako musulod ako ug mosalo ako og pakigkaon uban kaniya. So klaro kay mga higala. So naipangutana ganiya sa Facebook mga higala sa atong higala nga si Ridzi. Matod pa siyang pangutana nga kaon ug unod sa baboy. So ato nang biyaan ang Trinity. Bisa kaon ug unod sa baboy matod pa sa iyang komentary sa akong live video. Asa may akong sundon ikaw ang Dios. Nga nag-ingon man ang Dios sa Levitico 11. Unsa may giingon sa Dios sa gitawag og Levitico 11. Atong lang tao na di ko mosunod nimo imo kung pagkaon og unod sa baboy. Di pud makaon ng baboy kay mamaak man na siguro ang karne. Karne guro imo ipasabot dili ang tibuok baboy. Og atong lantawon mga higala ang gitawag og Levitico 11 o ni bersikulo 7 ug 8 unsa giingon sa balaang kasulatan kay matod pa nimo kaon og unod sa baboy or kaon og baboy. Okay. Matod pa rin sa Levitico 11 unya bersikulo 7 ug 8. Natod ba? Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Kinsa nagingon nga hugaw ang Dios. Sa unod niini dili kamo magkaon, dili kamo maghikap sa lawas nga patay mahugaw kini alang kaninyo. Mingon ang Dios, ayaw kaon sa unod sa baboy kay mahugaw kini alang kanimo. Nanang pangutana kinsa pa kusundon ikaw ug ang Dios. So mga kaigsunan ang Dios. Ang Dios gyud ang ako sundon. Nganong mosunod man kog tao nga tao ram na mga kaigsunan dapat ang Dios gyud ang akong sundon. Minom sa tubig. Dapat ang Dios gyud ang akong sundon kay mingon sa Levitico 11:7-8. Matod pa sa Dios
ayaw pagkaon sa unos baboy ug ayaw paghikap sa mga patay nga lawas ini. Deuteronomio 14 bersikulo 2, katawhan ka nga gipili ka ni Jehova gikan sa unos tayo pagkaon ug unos baboy. Mga higala, mga kigsunan, matod pa niya sa iyang ikaduhang punto, ang baboy daw gihugasan na. Ang iyang gigamit guro nga bersikulo kayo man sa bersikulo atong lantawon ang iyang bersikulo kayo man sa bersikulo atong bersikuluhan, mga kigsunan. Og unsay giingon ni Ginisos, buhat 15 na sa buhat 15, matod ba? Miyon ang tingog pag-usab, ayaw hinganli ang mga butang nga hugaw og dili balaan kay kini gihinluan na, klaro kay mga kigsunan ang buhat 15. Matod pa ni Ginisos sa bersikulo buhat 15, kung lang taon na. Ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa kaduha nga nagingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang hinluan na sa Dios. Ayaw hinganlig manghugaw ang mga butang hinluan na sa Dios. Mao ang bersikulo, pero pusod ra ang gibasa. Kung imong hubuan gikan sa ulo hangtod sa tiil, imong masabtan, mga higala unsay pasabot. Ang buot ipasabot ako ni Samariha. Sa naglakaw si Ginisos sa naglakaw si Pedro sa udtong tutok, bikat-kat siya sa atop ug gipanawan siya, nakita ni ang damgog pananaon. O niya nakita niya ang habol gikan sa langit nga gitunton. Nakita niya sa upat ka kanto gihiktan. Unya mingon ang tingog kang Pedro, kanaog og pag-ihog kumaon ka. Mingon si Pedro, dili ko Ginoo kay wala pa ako makakaon og mahugaw. Mingon ang tingog, ayaw hinganlig mahugaw ang mga butang gihugasan. Unsa may pasabot ani? Sa 17 nalibog si Pedro unsay kahulugan sing pananaon. Pag-abot sa 19 nalibog paghapon si Pedro, unsa gikatong nakita nga usa ka dakong habol nga tuad dito ang tanang matang sa mga mananap nga tag-upat ang tiil nga hugaw nga nagkamang. My bright, ikaw nga nagwali nga gihugasan na, o inyong mga pastor nga nagwali nga pwede nakaunon ang baboy uban pangdulumtanan, samantala si Pedro nga nalibog pas pananaon, mas bright pa mong Pedro. So mo overpower pa mong Pedro. So pagtuon mo og hermeneutic principle, kay naa diha ang eisegesis ug exegesis. Ang eisegesis means to bring in the original interpretation. Buti pasabot, dalon ka sa sulod, dalon ka sa ideya sa kanang gipakitaan sa pananaon ug sa nagsulat sa bersikulo. Dili kay maghimo tag atong kaugalingong private nga interpretation kay mga sayop ta. Kunin mo lang taon. Gitubag na 28, mingon ang Espiritu Santo nga sinugo ni Cornelio. Amingon ang Espiritu Santo ni Pedro, kuyog sa tulo ka tawo nga nangita ni Cornelio sa bersikulo 19:20. Kay ako ang nagpasugo kanimo. Pag kuyog ni Pedro ato ni Cornelio, hintil si Cornelio si Pedro Hodio, pagtuklod ni Cornelio higala sa portahan, akong balikon, pagtuklod ni Pedro sa portahan ni Cornelio, nakita ni Pedro ang tanang matang sa mga tao dito, dito ang mga tanan nga klases mga tao. Unsay gingon diya, gitubag diya ang buhat 15, gitubag sa 28. Og siya mingon kanila, kamo na sayod nga maoy sopak sa siguan alang sa usa ka Hudiyo ang pakigharong og pagpamisita sa usa ka dungloong apan gipahibalo kanako sa Dios nga bisan kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaon og mahugaw. Tawo daing pasabot, dili di ay baboy. Ang 15 nga mingon ang buhat 15 nga ayaw hingandi ang mga butang nga hugaw di binalaan, dili di ay baboy ang pasabot, gitubag sa 28. So tuguting ang Bible nga mo interpret siyang kagalingon pagtuon og hermeneutic. 28, miingon si Pedro, nasayod kamo nga gidili man sa ako nga ako Hudiyo nga makigharong kaninyong mga hintil apan gipadayag sa Dios kanako nga wala bisan kinsang tawo nga akong isipon nga hugaw di binalaan. Ang 15 di ay bersikulo 15 sa buhat 10 gitubag sa 28 nga tawo di ay pasabot, dili di ay baboy. Akong interpret nimo og kanang sakto nga interpretation katong habol nga nakita ni Pedro nga to dito ang tanang matang sa mga nanap tag-upat ang tiil nga nagkamang nagsiguyod unya sa upat ka kanto gihugtan. Ang buot pasabot sa habol mao ang kalibutan. Unya katong mananap nga tag-upat ang tiil nga nakita ni Pedro nga mga mahugaw, dili to literal nga mananap kundi nagsimbolo tog tao. Kay sa Daniel 12 bersikulo 1-2 nga to sa 6, dunay upat ka mananap nga migawas diha. Una leon, upat ang tiil, nagsimbolo sa gitawag og hari sa Babylonia. Unya si Kristo nagsimbolo siya karniro ug ang karniro nagsimbolo kang Kristo, upat ang tiil. So klaro kay mga higala nga dili baboy ug uban pang dulumtanan ang nakita ni Pedro. Simbolikal na ito. Panan-awon to, nagsimbolo to sa mga hintil. Kanang tingog mingon nga Pedro kanaog pagyahaw ang pasabot ana. Pedro kanaog di adto ang balay ni Cornelio. Adto ang balay ni Cornelio. Ngano? Og wali sila. Minsan dili ko Ginoo.
Ang buot pasabot ana, dili ko maadto Ginoo kay sukad pa sa akong pagkatao, wala pa ako makakaharong og Hudyo. O sukad sa akong pagkatao, wala pa ako makaharong og Hudyo. Oh. Umiyon ang tingog ayaw paghinganli ang mga butang nga hugaw di pinalaan, but ipasabot ayaw isipa ang mga hintil nga hugaw kay humana namatay si Jesus sa cross. At the time Jesus died on the cross, namatay na si Kristo, ang hintil ug Hudyo giusa na ni Kristo. So klaro kayo mga higala, mga igsunan. So nahurot na atong Lord, muhanap na ni. So ang ginluan da ni Jesus mga igsuon, pagbasa og eisegesis ug exegesis hermeneutic, pagtuon ana matod ba diri sa buhat matod pa diri mga kisunan sa buhat 15 o na bersikulo 9, ang hinluan ay dili di ang baboy, dili ang mga mananap nga tanan. Og tali kanato og kanila siya walay paghimog kalainan, sanglit hinluan man niya ang ilang kasing-kasing pinagis pagto. Ang hinluan di ay dili di ang baboy og dulumtanang mananap, kundili ang kasing-kasing nimo, ang kasing-kasing sa mga tawo nga gahi mao ginluan sa atong Ginoo aron makabaton og kaluwasan. Kayahay ba po ng baboy pakamatyan ni Jesus Calvarius cross, nga ang gipakamatyan gyud mga higala ni Jesus, ug ang ginluan ni Jesus mao ang atong mga sala dito sa Kalbaryo sa cross. Gani naging sa 2 Timoteo 3:17, nato pang Kristo mato pang Kristo o magpalain kamugikan kanila kinsa man ang kanila sa mga pundok nagtudlo nga pwede kaunon ang baboy uban padumtan. O ako mahimong inyong amahan o kamo mahimong akong mga anak lalaki babae nag-iyon ang Ginoo. Mato pa diya sa gitawag og pinadayag 18 bersikulo 2 nga nagpabilin pagyapon ang mga butang nga hugaw dulumtanan. So mga higala, salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat.